consejo y envían a los maestros que vayan por todo el mundo enseñando una Torah para todo el mundo. And what does Yaakov do? ¿Y qué es lo que hace Jacob? Was he a righteous man? Era un hombre tzadik, The most righteous. el más tzadik. Was he probably the greatest martyr of the early Yahad? Era quizás probablemente el mártir más grande Yes. de la Yahá temprana, sí. Probably greater than Zephaniah. Probablemente aún más grande que Sefania, Esteban. But that does not excuse Pero eso no excusa what's going on. lo que está pasando aquí. Give an example. Les doy un ejemplo. It's in Ephesians. Let me read it, and it's necessary. Lo voy a leer y es Efesios. necesario. Is anyone enjoying? ¿Está alguien disfrutando? I said, is anyone enjoying? Dije que si está alguien disfrutando. Ephesians 4. Efesios Let me read this capítulo quickly. 4. Lo voy a leer rápidamente. Yeshua, it says of Yeshua, and please don't translate verse 9. Ephesians 4:9. Efesios 4:9 y no va a haber traducción. The one who ascended is the one who descended. The one who descended is the same one that ascended above the Shamayim, Yeshua, to fill all things. So that, verse 11, he would give some shlichim, some nevi'im, some proclaimers, some shepherds, roim, some teachers, morim, for the perfecting of the Israelite community, for the perfecting of the Israelite kedoshim, and for their mitzvahs of Torah service, and for the rebuilding of the tabernacle of David. Stop. Let me say it again. Pare ahí, lo diré de nuevo. Ephesians 4:11 and 12 says the descended and then the ascended, risen Yeshua, Efesios 4:11 y 12 dice que el que descendió y que ascendió, That- Yahshua that he resucitado, might teach by filling all, para que pudiera enseñar a llenar a todos, gave dio the fivefold ministry. el ministerio de las 5 etapas. What is the o fivefold 5 ministry? niveles. ¿Y cuál es ese ministerio? Shlichim, Los were enviados, some of those people in Jerusalem shlichim? Yeah. apóstoles, Nevi'im, were some of them Nevi'im? a los profetas. Judah and Barnabas were. Yahudá y Barnabá eran profetas. Were there proclaimers there? Eran evangelistas. Rav Shaul was a proclaimer. El rabino Shaul era un proclamador. Were there some roim there? Habían ahí pastores roí. Yaakov was a roe. Jacob era un roé. Were there morim there? Habían ahí morí, Sure were. maestros. Most of them were teachers. Claro que sí, la mayor parte de ellos eran maestros. That Yeshua gave his own teachers. Que Yahshua dio a sus The propios Yeshua maestros. who rose gave his own apostles. Yahshua quien se levantó dio a sus Yeshua who rose gave his own pastors. Yahshua que se levantó dio a sus propios enviados y a sus propios pastores. So that the saints can go to the rabbinical synagogue and learn the Torah. Is that what Ephesians 4:12 says? Para que los apartados pudieran ir a la sinagoga a aprender Torah. No. ¿Dice ahí eso? No, it does not. No, no What es lo que does dice. verse 12 say? ¿Qué dice el verso 12? For the perfecting of the kiddushim, Para la perfección de los kiddushim, for the Torah mitzvot para los mandamientos de Torah, of service. del servicio. So who was supposed to teach the Torah mitzvot to the kiddushim? Entonces, ¿quién estaba supuesto a enseñar los mandamientos a los apartados? Yeshua's ambassadors. Los embajadores de Yahshua. How dare ¿Cómo se atreve James Jacob send precious, a enviar believing a men, women, and children hombres, mujeres, niños preciosos, creyentes, to the anti-Yeshua al anti-Yahshua, synagogues a las sinagogas de anti-Yahshua, to be discipled? para ser instruidos. Let me ask you a question. Déjenme hacerles una pregunta. Are you part of this congregation? ¿Son ustedes parte de esta How congregación? about if I said to you, ¿Qué tal si yo les digo a I'm going to ustedes? lead you to Christus, Los voy a guiar a liderar a Cristo. but when it comes to learning about Shabbat, Pero cuando se trate de aprender de los two Shabbats, houses, de las dos casas, tzitzit, del tzitzit, head de coverings, las coberturas de la the cabeza, true names, de los reales nombres, I'm going to send you lo voy a enviar a usted, to young Israel. al Israel mozo, I'm going to send you lo voy a enviar a to the usted Briarwood Jewish Center. al centro de Briarwood When you get to the Briarwood Jewish Center, judío. Cuando usted llegue ahí al centro judío de Briarwood, they'll hide the name van a esconder el nombre of Yahweh.
de Yahweh. Call him Hashem. Lo van a llamar Hashem. They'll reinforce the one house heresy that all Jews are Israelites and that the 10 tribes are lost, never to return to the tabernacle of David. Van a recalcar la herejía de que todos los israelitas son Yahudim y que ninguno otro va a regresar al azúcar de David. They'll teach you that the year begins at Rosh Hashanah Les van a enseñar que el año comienza en Rosh Hashanah and not in Aviv. y no en Abib. They'll teach you the doctrines Les van a enseñar las that the doctrinas Messiah que el Mesías will come, vendrá, but has not yet come. pero que no ha llegado But todavía. it may be Menachem Mendel Schneerson. Pero quizás sea Menachem Mendel Schneerson. And if you go to the Queens Montefiore Cemetery, he may rise from the dead one of these Fridays before Y Shabbos. si usted va al cementerio de Queens, quizás ahí donde está él se levante uno de estos viernes antes de Shabbat. Now, if I told you all that, Y si yo le dijera todo eso, would I be a true Shaliach? ¿sería yo un real enviado? Would I be speaking by the Ruach? ¿Estaría yo hablando a través de To Ruach? pass the responsibility of your discipleship to learn and perform the Torah De pasar la responsabilidad de su corrección e instrucción de aprender y vivir Torah upon the Lubavitch? sobre el Lubavitch. What kind of a leader would I be? ¿Qué tal líder sería What kind of a yo? shepherd would I be? ¿Qué tal de pastor If I sería couldn't yo? do it myself and I said, I'm not going to do it, I'm just going to give you 3 lollipops, and then you go down the street and let the unbelievers. Si yo no pudiera No. hacerlo y le diera a usted 3 paletitas No. y le dijera a usted que fueran los incrédulos, No, but you might say, no, but you might say to me, Rabbi, but didn't Paul and all the other apostles go into the synagogues to preach Yeshua? pero quizás usted diga aquí, ¿que no fue que Pablo y todos los otros enviados fueron a las sinagogas a Yes. proclamar a Yeshua? Sí, To evangelize. a evangelizar. But Paul wasn't there to learn Torah. I can assure you, honey child, Paul was not in the synagogue to learn. He was there to dispute with the Jews that their doctrine was Farmishtan Cup. Pero Pablo no estaba ahí para aprender Torah. That boy wasn't there to learn Torah. Él estuvo ahí para discutir con los Yahudim que su doctrina era de Mishten Kov, Crazy in the head. de Loco en locura en la cabeza. cabeza. As Yahuwah lives, Como vive Yahweh. the disciples did not enter the Jewish synagogues to learn Torah, Los aprendices no entraron a las sinagogas Yahudí para aprender Torah, but to rescue those precious, poor Jewish souls who were dying without Yeshua. That's why they entered the synagogue. sino para rescatar a esos preciosos seres que estaban muriendo en Torah sin conocer a Yeshua. And now James, Y ya Jacobo, Santiago, Santiago, says, listen to me, diciendo, escúchenme a mí, my judgment. mi What's juicio, another way to say my judgment? que es otra manera de decir mi juicio, My opinion mi opinión, is to give them 3 because they're a little bit retarded behind the ears. es darle 3 porque están un poquito retardados detrás de los oídos. And then when they go back to this city and that city and this city and that city, when they go back to all these cities of the Y Goyim, luego cuando regresen a esta o aquella ciudad de los Goyim, let them find a synagogue que encuentren una sinagoga where Moshe is preached. en donde and a taught. Moshe se es enseñado y proclamado. This is a direct, not only violation of Torah, Esta es una violación no solamente directa de Torah, but a basic abandonment of one's own responsibility that the risen Yeshua has equipped his leaders to teach Torah to his people, not to send them to the rabbinics. pero un abandonamiento de responsabilidad de enviar a sus aprendices a que sean enseñados por los rabinicales y no por Yeshua. This was the rabbi. Este fue el rabino. This was not the rabbi in Patmos. Este no fue el rabino en Patmos. This was not the rabbi in Sicily. Este no era el rabino en Sicilia. This was the great Yaakov from Yerushalayim, a great, don't misunderstand me, a great giant of the Emunah. Este era el gran Jacob de Jerusalén, un grande de Emuná, de la Emuná. But right here, Pero aquí you have the seeds tenemos las semillas of the church, de la iglesia, of the Lord Jesus Christ. del Señor Jesucristo. Because what he started, Porque lo que él comenzó, he sent these Ephraimites él envió a estos efraimitas to unbelieving rabbis and synagogues to get taught Torah. a las sinagogas y a los rabinos incrédulos a aprender
y recibir instead Torah. of taking the responsibility En lugar de tomar la responsabilidad of starting them with 3 basic de commandments iniciarlos con 3 mandamientos básicos and then teaching y luego enseñar the full Torah. Torah He completa. passed the buck. Pasó la It's like responsabilidad. if the president were to go on a permanent golf vacation to Augusta National Golf Club. Es como si fuera el presidente a una vacación permanente a el Club Nacional de Augusta And would give the keys of the White House y darle las llaves de la Casa Blanca to the Reverend Al Sharpton al reverendo Al and Sharpton said, Brother Al, y decirle, fraterno Al, you're now in charge. usted ya está a cargo, Well, excuse me. The perdóneme. people voted for the president. El pueblo votó por el Right or presidente. wrong, they voted for him. Equivocado o cierto, votaron He's por the él. resident of 1600 Pennsylvania Avenue. Él es el residente de la avenida de Pensilvania. It's not right for him to go play golf at Augusta National No es correcto que él se vaya a jugar golf en Augusta, en el Club Nacional de and give Augusta, the keys to Al Sharpton. y que le dé las llaves a Al Sharpton. Nobody voted for Al Sharpton. Nadie votó por Al Sharpton. It's not Al Sharpton's responsibility. No es la responsabilidad de Al That's Sharpton. kicking the beer can down the road to somebody else. Ese es botar la lata en el camino a alguien más. No, I got a problem with Yo this. tengo un problema con esto. I got a major Yo problem. tengo un problema grande con If you can esto. fix me, Si usted me puede arreglar, honey child, go ahead. querido, Fix me. I'm all yours. arrégleme, por favor, Take me. lléveme, Take me and fix me. lléveme y arrégleme. Because it's been what? You don't want to fix me? You can't fix me. It's been over 20 years. Porque han pasado más de 20 años And I have no shalom y no tengo shalom, ningún about what's shalom going on. de lo que está aquí And I know aconteciendo. the argument. Y yo sé el Well, argumento. James did the right thing. Pues Jacob hizo lo correcto. He sent him to all the synagogues Los envió a todas las to sinagogas get to hear Moshe. para que oyeran a Moshe. One more thing before we check out for the day. Una cosita antes de irnos por el Maybe I won't check out that quick. Quizás no me Have a little despida Tang and tan, hang in there with me. That's a space drink y'all need. quizás no me If you don't have despida, any of Tang, go Dr. Brown's. That'll work too. Matthew 28. quizás no me despida tan rápido. Mateo Matthew 28. Mateo 28. What did Yeshua say before he left us? ¿Qué dijo Yahshua antes de irse de con nosotros? What did he say in the Great Commission? ¿Qué dijo en la gran Thank you. comisión? Let's read what Yeshua said in Matthew 28, Leemos lo que dijo Yahshua en Mateo 28, verses 18 through 20. versos 18 a Yeshua 20. came back from the dead and spoke to them, saying, wait, translate. Yahshua regresó de nuevo de entre la muerte y dijo, Todo poder all power is given to me me es dado in the Shamayim en el firmamento and in the earth. y en la eretz, la tierra. Go therefore, Vayan por lo tanto, take the house of Ephraim tomen a la casa de Efraín and Federal Express all the returning Ephraimites y envíen a través de Federal Express a todos los efraimitas que están regresando to the rabbinical synagogue. a la sinagoga rabinical. Verse 20. Verso 20. When they get to the rabbinical unbelieving in Yeshua synagogue, Cuando lleguen a las sinagogas rabinicales que no creen en Yahshua, let them be taught there permítanles que ahí se les enseñen everything todas las cosas that I have commanded you. que yo les he ordenado. See the problem? ¿Ven ahí el problema? How are these disciples going to go to unbelieving synagogues and get taught what Yeshua said, I taught you? You teach them what I taught you. You teach them what I taught you. How dare you send them to unbelieving synagogues to teach other things that I have not taught? ¿Cómo se atreven a Like enviarlos Rosh Hashanah. a otras sinagogas a aprender cosas que yo no he enseñado, tal como Rosh Like Hashanah, hiding the name of Yahweh. tal como esconder el nombre de Yahweh, Like the one house heresy. como la herejía de la una casa, Like the Messiah hasn't come. tal como que el Mesías no ha venido. Like Yeshua was a mamzer, a bastard. He was a mamzer. You want to get discipled in the rabbinical synagogue? That's what they'll teach you. La herejía de que Yahshua era un bastardo. Si quieren ser educados en la sinagoga, eso es lo que le van a enseñar. I got a problem with Yo this. tengo un problema con esto. I got a major Yo problem. tengo un problema grande And con when I esto. see James, Y cuando yo vea a and I Jacob, will because I'm saved by the blood of Yeshua, not by trusting James's opinion. y lo veré porque yo soy redimido por la dam de Yahshua y no confiando en la opinión de Jacob. I'm going to ask him, Yo le voy a preguntar,
I'm going to ask him. Yo le voy a So what were preguntar, you thinking? ¿qué estaba usted pensando? Yeshua said, Yeshua dijo, I'm alive. estoy vivo, Go therefore. vayan ahí por mí.